lamsogo srang satini ko borok kok tumawa ang no nilogi tongo orupa de borma tabusu zorne na ko mani ko borok kok tumarong kha Srangshal malmata hamkare berini tangkhono to ikoglam pada khlagya haste malmata hamkare berini mantri Sudan Sudar Hasteo a muihan tokti dut nangmani belakhino kobang hasteo 95% borok no muihan rok nangjago fia nangkokmani sai manthongmani kisa aboni bagai nangkokmani rok busuk jorate manthogi tong aboni bukak nachumai naikha bede Talni dok shalmari o barat hakotar be baksa tipra hasti o bopale jagnai BJP ni fil briji tham সংসদ masal aro manjangnai joto hasti ni MLA te mantri ro BJP ni banati shawi panda chengai renai mantri okra Dr. Manik Saha Buskangni sangrong sal April talni dok shalmari o BJP ni fil briji tham সংসদ jakmani sal noruk shawi joto barat hakotar be baksa tipra hasti o bo o sal no palai jagnai Hasteni মন্ত্রীতে এমএলএ খবই হাস্তেনি মন্ত্রী করা ডক্টর মানিক সাহা ও পান্দাও মানজাংনাই সাংরংশালনি ফুংনি দামচার তামই সতি থামচি তামা জরা বদনি বানাতি সাওই ও পান্দা চিঙ্গি রেনাই মন্ত্রী করা ডক্টর মানিক সাহা সাংশালক ককথুমনার নিবুসকাঙ্গ দাদা সিরাঙ্গই কক সাকা বিজেপি নি তাংফংকরা তাপস ভট্টাচার্য আগামীকালকে 6 এপ্রিল ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস 1980 সালের 6 এপ্রিল এমনি দিনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং আগামীকালকে 43তম প্রতিষ্ঠা দিবস এই 43 বছর বয়সে ভারতীয় জনতা পার্টি আজকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল আমরা যারা ভারতীয় জনতা পার্টি করি আমরা মনে করি ভারতীয় জনতা পার্টি শুধুমাত্র রাজনৈতিক দল নয় এটা একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান মানুষ নির্মাণের প্রতিষ্ঠান ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতীয় যে পরম্পরা সেই পরম্পরাকে অনুসরণ করে চলে তো সেই ভারতীয় জনতা পার্টির কালকে 43তম প্রতিষ্ঠা দিবস 43তম প্রতিষ্ঠা দিবস 6 তারিখ এপ্রিলের আর আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব 6 তারিখ থেকে 14 তারিখ পর্যন্ত সামাজিক ন্যায় সপ্তাহ নামে সোশ্যাল জাস্টিস উইক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন এবং সেই কার্যক্রম সারা ভারতবর্ষে পালিত হবে সেখানে আগামীকালকে আমাদের দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বুথ স্তর থেকে জেলা রাজ্য স্তর পর্যন্ত নেতৃবৃন্দ ভারতীয় জনতা পার্টির উপর আলোচনা চক্রের আয়োজন করবেন দুস্থদের মধ্যে ফল বিতরণ স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া গরিবদেরকে বিভিন্নভাবে উপকৃত করা এই ধরনের বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই অনুষ্ঠিত হবে প্রধানমন্ত্রী আদরণীয় নরেন্দ্র মোদীজি কালকে ভারতীয় জনতা পার্টির ভারতবর্ষের সমস্ত কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে 9:45 ভাষণ রাখবেন সেই ভাষণ বুথ স্তর থেকে শুরু করে সর্বত্র বিভিন্ন স্তরে কার্যকর্তাদের সংগঠনের সেটাকে সবাই দেখবেন এবং শুনবেন সেখান থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করবেন 9:45 থেকে শুরু হবে তারপরে প্রধানমন্ত্রীজির ভাষণ শেষ হওয়ার পরে আমাদের বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজ সারা রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে এইভাবে আমরা কালকে সাড়ম্বরের সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করব সমস্ত পার্টি অফিসগুলো আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হবে এবং একটা উৎসবের মহল যাতে তৈরি হয় সেই ব্যাপারে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা সচেষ্ট থাকবে এটা হচ্ছে 6 তারিখের প্রতিষ্ঠা দিবস 14 তারিখ পর্যন্ত 14 তারিখ ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের জন্মদিন বি.আর. আম্বেদকরের জন্মদিন সেই দিনটাকেও বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে আলোচনা চক্রের মাধ্যমে আমরা পালন করব 11 তারিখ আছে জ্যোতিবা ফুলের জন্মদিন বিখ্যাত সমাজসেবক ওনার জন্মদিন পালন করা হবে আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হবে তাছাড়া থাকছে বিভিন্ন কার্যক্রম মাঝখানে সেই কার্যক্রমগুলো হচ্ছে যেমন যুব মোর্চার কার্যক্রম হবে 7 তারিখে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে তারাও সমাজসেবামূলক কাজ করবে 8 তারিখ এসটি মোর্চা এবং মাইনরিটি মোর্চা সারা রাজ্যে
এখানে সারা রাজ্যে কাজ করবে, সারা ভারতবর্ষে কাজ হবে, সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। তারপর 9 তারিখ কিষাণ মোর্চার প্রোগ্রাম সারা ভারতবর্ষে হবে, আমাদের রাজ্যে হবে। 10 তারিখ মহিলা মোর্চা করবে। প্রত্যেকের যে কার্যক্রমগুলো প্রত্যেক দিনের সবটাই হবে সমাজ সেবামূলক এবং বিভিন্ন আলোচনা চক্র, যার মধ্য দিয়ে সমাজকে আমরা সমৃদ্ধ করতে পারি। এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো হবে। তাছাড়া আছে 12 তারিখে আছে মেডিকেল ক্যাম্প এবং স্বচ্ছতা অ্যাট হসপিটালস। 12 তারিখ মেডিকেল ক্যাম্প হবে সারা রাজ্যে এবং প্রত্যেকটা হাসপাতালে স্বচ্ছতার অভিযান হবে। স্বচ্ছতার অভিযানের মধ্য দিয়ে মানসিক স্বচ্ছতা তৈরি করাই মূল উদ্দেশ্য। স্বচ্ছতা মানে কতগুলো আবর্জনা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে গেলাম সেটা নয়। স্বচ্ছতা মানে হচ্ছে মানসিক স্বচ্ছতা তৈরি করা। সেই স্বচ্ছতা অভিযান হবে। তারপর 13 তারিখ হবে ওয়াটার বডিজ ক্লিনিং অ্যান্ড ট্রি প্ল্যান্টেশন ড্রাইভ। 13 তারিখে সারা রাজ্যে যত জলাশয় আছে সমস্ত জলাশয় পরিষ্কার করা হবে। আমাদের কার্যকর্তারা সেগুলো করবেন এবং কার্যকর্তারা সমাজের অন্যান্য যারা লোক আছে, বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে, তাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে বিভিন্ন ওয়াটার বডিজ ক্লিনিং করার কাজটা করবেন এবং প্ল্যান্টেশন করবেন, বৃক্ষরোপণ করবেন। এইভাবে আমরা সামাজিক ন্যায় সপ্তাহ বা সোশ্যাল জাস্টিস উইক আমরা পালন করব। এর মধ্য দিয়ে রাজ্যে, শুধু রাজ্যে নয়, সারা ভারতবর্ষে ভারতীয় জনতা পার্টির যে গ্রহণযোগ্যতা আজকে যে জায়গায় আছে সেখান থেকে আরো কতটা উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া যায়। তালশিনি খরকসে চুরাই শাখামেনো আইজিএম শাখামনগো তুবি ফেকে শাখামনংনি ডক্টরক তাঙি নায়াউইনো থ্রিকাহানি সাইরেখা ডক্টরক শাকথারি নায়ানি বাগাইनो थ्रिकाहानि कक्सिल जाका नुखुनि बरर सालसिबै नलसरनि प्रचन्द दासनि तालसिनि चिराय साकनायनि रक जायख्लाय साकनायनि बागै लांमा चका हनै कक्सिल जाका नुखुनि बरर किसास सालरमै साकुलुम तंमनि बागै हापानिया साखामनगो फुनुगिका ते बस्कंनि फासालो हायनहाय साखामनगो तलाङै फुनुना कक तंमनि लुमनि हलिया अंगै मेलागर साखामनगो फुनुगिका आरनि अक्सिजेन थेपावै आइजेम साखामनगो सिबिर हजाखा आइजेम साखामनगो सबायजाकिनो तुमनि उलो साकताङै नायावै थैका हनै सावि रेखा साकनानि रक आबाहायनो कक्सिल जाका नुखुनि बरर आबसिमिया पोस्टमर्टेम मा खायनै खनिबो साका साकनानि रक हायफानो पाति मन तयै स्राय स्राय मुक्सा खो खेंलिया साकनानि रक हाथ দিয়ে একটু দেখছে না, তারা রোদ্দুরে ঘর থেকে বার করে দেয়। আমরা যাইব কই স্যার, কোন এই অবস্থা হইলে এই সমস্ত দিগুলিয়া আমরা যাইবার তো কোনো জায়গা নাই, কই যাইব আমরা? কি হয়েছে ঘটনা? তার জোর আসলে স্যার, এখানে গেছি মেলা করলো, ইয়া মেলা কর তারা রেফার দিছে, তারা আইজমে যান দিছে অক্সিজেন লাগাইয়া, ওখানে গিয়ে আইসি পরে তারা উপরে যাও নিচে যাও, উপরে যাও নিচে যাও, এই সমস্ত করতে করতে অনেক বাচ্চারা গেছে, তারা করতেছে মৃত। এরপরে তারা এখন লেফটিন করতেছে, এখন আবার প্রস্রাবও করতেছে, শরীর গরমও, কিন্তু তারা হাত দিয়ে বাচ্চাটা একবার দেখলো না স্যার, হাত দিয়ে স্যার বাচ্চাটা দেখলো না। তারা খালি করতেছে অনেক ফুসপেটাম করে, ওই বাচ্চাটার কি ফুসপেটাম করে, 7 মাসের বাচ্চা স্যার, তার কি কবে থেকে জ্বর ছিল? জ্বর আসছিল, আমরা এটা হাফাইনা দেখাইছি, হাফাইনা দেখানোর পরে তারা আগামী শুক্রবারে ডেট দিয়েছিল ইলাম আবার হাফাইনা। তখন এই মুহূর্তে হাফাইনা গেছি না গিয়ে হসপিটাল গেছি মেলাঘর থেকে তারা আইজিএমে ভাড়া দিয়েছে, তারা এখানে লইয়া আইসি পরে বাচ্চাটা হাত দিয়ে যদি ডাক্তারে দেখতো তো মন আমরা বুঝালাম যে একটা হাত দিয়ে দেখছে, তারা গেছে ওরা মরে থাকা তোরা যান দূরে যান, এই সমস্ত করে এখন বাচ্চাটাকে আমরা আমরা যেতে পারি। বাচ্চার বাবার নাম কি? বাবার নাম প্রশান্ত দাস। বাড়ি কোথায়? বাড়ি নলচর, দক্ষিণ নলচর। कामयाब जे तंगनै तिप्रा सारनि बागै बेलेनो कक्तमा काहाम रों पड़नानि कुसुग्रों सिरनानि बागै फातारो थांगै हाकचलो थांगै सिरना नांलिया रां पैसा बियालनो तयै खरक मिमनाबो नांलिया निनि नक दुगलामनि गानावनो मानथंनाय काहाम रों सिरनानि सेप मानदै कायरै डन बस्को इंग्लिश मीडियम रों नगो मानदै डन बस्को संसाजाकमनि याकुनि सिमि लाई थांनाय किसासक बिसिरमै माध्यमिक तै कुचुक माध्यमिकनि फाइनाल आमजमु रगो kaham mengkari manai record khlai tabo ringnok mung kaham manai tongo 2019-20 BC madhyamik amjumung rethani 100% pass khlai baikha 2021 BC wo khorok nichichar singnai rok madhyamik amjumungo asukmani
khorokni 90%, khorokchiba 80%, tei khorokdok 70% mark manai pass khlaikha. 2022 bisibo khorok thamchisa amjumugo achuka aboni bisingo khoroksi first division mankha khorok nisi second division tei third division mankha khoroksa kuchung madhyamik amjumugo khorok chibri amjumugo achuka aboni bisingo khorokni first division tei khorok chisa second division supplementary wo tongo khoroksa abo haikino rungnogo bisi kaham result khlai tongo abo simia rungsringmani logi sakdok mangdok kaham tonna bagai juda theng batai mungbo thengrejago hukumu mukumu rujak resapung musabung bufang wapang kayei tongkhor kukruk tonnani srengnai rokni bisingo sisarmung pandabo khlaijago srengnai rokni bagai simia srengri paijak samung mani rokni bagai bo phorengei ajnani shep kam tongo gotal recruitment langai tongo maths science geography te computer no tei nini rungmung tongkhe chukmari post graduate ni logiwo BA tongkhe o shep kaham ningbo nawi mano nini koimung balai rohna bagai email tei krengi mano email engkha dbsmonday19@gmail.com rungnogo sringai kaham result khaimani logi study tour rokbo tlangjagi tongo tebo kaham koktmangkha sringna bagai rang puisa bai bial bai kasujagi tongkhe bigra chugya nukhungrok wanana nanglia rang kisa baino te EMI ni bisingtibo porina shap naharimano haike te tamuni leri tongsi daktino jengbai kerengdi Kebangku kami amcayo rojak haponi rang sebajak tongfano hajingsa kerano tui lukulai ke borothang mungsa mari kere tabu bo kekak mekak engjak mang kami amcani hamkrai 5G ni molubo tiprasarok hayungbai batayei khorok tisawi himna nangma jorao sudano kaham rung sringnani shep nungjaknai tui kaham jeng ferang kaham sakduk swamungrok imango phano nuhurei wansugei mania khono abono karei salbruno thangi tongnani nangsukma hamkani bubak lamarok kebangku kamiam jayo rejak hapuni rang sbaijak tongphano hajingsa kerano tui luklaitei borothang mungsa mari kerei tabuk bo kekak mekak njak kami amchini hamkrai abahaino mangpli kasui phayuka khwai hangkorbai khobja kakra chimi holodia tui thanglai simani lama lai thangai 2018 bisiwo hastio BJP IPF ti kthajak hapang phaimani yagulo lama rejakmani phiaba lama samung low quality ke khlaijagi tongmana tuye kaham khlaina bagai waire wai sini koktmao phungjakmani phiaba lamani samung khlaijakmon tuye kebo koktmao awike samung muthagi rnai hnai sikri sokol khlaika samuni bajao tongnai contractor Sinu Das a phenutui lukurok sidatuino sia hai mokol tongibo siring sorok muktriyo kulukjak bera kabai nokhe pun sundaro hanmahai tiprasarkno kebel kesang nugui tamo sakni tamo buini yakni putla snamoi tabugo musaroi tonbaikha khursatai klayo doli rogo hunke MLA neta mantri burung kok sanai kebang mokphriksani bisingono lukorni jengjal kamai thango kami amchi hunke nugui nugya sek nogo simino tokla nangpurke khorang thasabo tisama nugjagya ababai salbrum hamkrani samrok derajase kebang kok mangpli nugjagi tonga hasteo mol biri sengkai ko mo joy ni mani borok gaham gari yak ungko jak terajak wak se ha rikai phari tongha wak sanai tongha kai brin phari mo yang phari wo hari khangkai haju kwak phajabo abatai tonglang ya ele lama kaisa man hijin mo bisi khamo mo hai mani kai to bisi bal balai ko
bosan rong balu nani mo ketal khai pas pasio ko lamar khai to pai saja bayi thang dong pai sinje ko moyang khai tam si tahin ko mane miawo borok horo do ko harek digi phaioi join niri phaiam ko boi mo simin bai jala thabri ru borok aga saka mola ke tonglang yang nai hi chama si borok phai bu pro ri thar kla ma kya tal khai phari dong mu ta khai ele jangan mung tamo chin mo jangan bu khai ko ol dia ol de bupran thang kai ol de bupran jau chin mo jam kai mo pun bung kha tu chata mau ka tu pisah ngatuk tu chap dris semua tak kerja takut baik kau soalnya memang mesti sana kau ni yang hari ni bagai nang tam kaya orang ini sama nak orang kata ngay dara samu phalmani ngai ko mo purok sing bo tabu no kha ngai mo biris bo kisa misa na ni ko nor bunanya joto no mo tigina jada tigiya jada joto no rejo mo se phad ja mo se dala kri wasino kagre mo se rok kri chana ngai mo bo ni na ni ko biris bo yati sotun thi mas mo wati phe ka khai samanyai borom tikhin mas puri thai nor agibo যখন সামং চলি দং পুরো কে সামং কা খাইরিং সাসাকা 아부터 쓰는 거 신내 타파더라 살사가 사야 생바도 사라 땀이 사나 어로 네타로 동나 네타로 다 그리면 네 부분 카 안부 카이 돈 못 자간 뭉 타모 뭐 자간 부 카이 말에 진 파라는 걸어요 치료 파라 걸어요 가이 어뭐 비사 부 카이 아투 비사 걸어요 다 아투 비사 건데 가네 보이 버라 와시노 양 신이 양의 바제트만이 올라져 그런 게 타나는 바제트만이 그 তাবই কমতে হেকলামে ওয়া নেতা বেটার অক্সা ছায়া কোগা তাম হি সানাই ম আর খাপাংনি তাকুতাই বুকুক সং 25-30 বছর বাম শাসন সব রাজ্য শান্তি সম্প্রীতি এবং উন্নয়ন হমংন ও যে বাম রক ও কং সিমিনা বামরি কালাং খাসনা হাইছি ইয়াগলো আইপিএফটি বিজেপি এলাই গভর্নমেন্ট 2018 চংমারিও কপ্লাই ইংমানি ইয়াগলো ফুনুকা সবকি সাথ সবকি বিকাশ দে মাংলি বেলে হামবাই সরকার হাপাংন তামু হুমালে 70-75 বছর দিছাইপানো বিসি দিছাইপানো গোবাং কুক ও থাইয় লুকুরক তংনাই গামি আমসাইয় খুব হাবাও কলগৈ লামা করে মালখুং চলে মায়া সাক হামিয়া সাক হামনা গতলাংনা হেंखाय वाइं बाय बाललाय माने मांगलि गोबां सोंथि सामानि अरब लुकुरक बेलायनो खा तंथकजाक तंमानि अ चाकमा गात निसिमि हलदिया कामि जरातै अरब तिप्रासा तंनाय बलं बिसिं रो तंनाय रंनो लामा रेखा हनै खापां बायनो हामजागलायै हामक्राय मानखा मालखुं चलिनाय सुबिदा मानाय हनै हापांनो हामबाय जांलाय माने फियाबा যত কন্ট্রাক্টর ছায়া যত ইঞ্জিনিয়ার যত আয়ু যত হেড মিস্ত্রি নব ছায়া কিছু সংখ্যক হেড মিস্ত্রি আয়ু ইঞ্জিনিয়ার নাহারমং বেলাইনো হামিয়া ও অবহাইকাই সামুং ল কোয়ালিটি মানিবাই খ্লাইমানি হাস্তেबो করং করং थायो जों थांगो मांगले दिसाबो हापांनो फुनगो फियाबा आगिनि अकरा कक सालांमानि अ कक थाय कमेन्ट हामे याबो हासि जे दिदा सागनाया बासि अक्ति आबो कक नांगौ माने हापां सागनाया हापांगो जे अ सामुंनो काहाम बायखायै काहाम माने बायरिबै दीर्घ बसरनि बागै थैनांनि बागै हिनै सामुंगो सिवै नाहारनाय कन्ट्राक्टर आयु हिनजांनाय रक बरंनि नाहारमुं तामो ना सरकारनो तंकसं लुकुरंनि मकलो हामिया मानै बाय जायजर सनांबै ब्रिज सनांबै काखराय थांगाय सरकारनो थु थु चिचि हिनानै बागैदा बरनि नाहारमुं बरनि वानसुंमुं बेलायनो किरिमा सिंजि हायसि आथुक तिसानि कक्थाय सिमिया खापांनि दाखुथाय बुकुसं जों गोबांमा जागानो थांगो जत थायोनो अबहाय गामि आमसाय बेसिरबाग एडिसि हिंगे अबहाय हायसि ओ जायजर आं दाबो बर्तमान बासाय तमाने ओ जायजर तमुनो जनरल एरिया नेने तेलियामरा खोवाय आगरतला नेने कयला शहर धर्मनगर हिंगाय अरनि जे माल मानै यूज खलाय जागमानि अब लुंगाव सिखिता जागु ताबो ककदमै करंदे एग्जांपल ककनो कक ओ जे अरनि सिनु दास अरनि जेता सामुं खलायनाय बार जामानाय हापाङै थानाय टेन्डार ब्लाइरिबै सामुं जिदिनाय বসানাই তামো আমি তো সব কিছু পাঠাই দিচ্ছি ভালো এখন জঙ্গলের মধ্যে কাজ করতে গেলে কিছু এরকম হবে কেরেন বেশি
আরে বাবা ও কক্তে সামবাই লাগলে টং কসং টংনাই লুকরক অবহাই কোথায় কাম চলে পাইমানি রাংসিম 18 টাকাকে পার্সেন্টেজ ট্যাক্স মারি মানে রাংসিম নিনি পকেট দি রাঙিয়া বহাইছি সরকারের মাধ্যমে ও রাং লুকরনে সেদমে বাগে থেপাও কক্তমা থমো সরকারি মকলত লাঙনাই বরম গনাং বিকাশ দেব বর্মা তাবুক ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ত্রিপ্রাসা হামগ্রে মন্ত্রী বিনি মকলত ফোরগনাই বেলাই হামবাই নিনি ও হাপাंनि ताबुकनि जे मिनिस्टार कताल कलर रङ काबांमा हापांनि हाबाना रग विजिट खालायो अरब खायने नेंथुन नरक नोंयां फायगोन ना ताकिसा नोंयां फायगोन मुतुइङिनो सिकांगो नरनि yang फरियां बाय नरक मुदा मुसुंसिनि मन्त्रि रक मिनिस्टार रक नेता कत कत रक अबने विजिट खायदो खाय আবত মুসুঙ্গো जों मुसुंगो অরনা যেহেতু সরকার जों গপ্লাই থাই রহর কাবা जों सिजन साधारननि बागै एलाकानि बागै सिबर बो डेभलप नाय हुंखाय जों बरगनो जे बुंनि मुसुंखिनो जों स्नाम बेखा बर बसुनो जाहाथे गाहामनि लामावा बा गाहाम सुबिदा खायनायनि बागै जों बुंसुदा नेने मुखायदा आंनि बुं सामल देबो ए खापांनि ताखुताय बुखुकसं ताखुक बाय करंमानि बिसिनते बेनि खावा अबन संजाक हास्तेव हापाङो आसुगै तनाय मन्त्रि मिनिस्टार अर जेतो कुदि कुदि तागानि सामुंगै दङ बरने बखाबाय मुसुङो अर किसे बिज खनिनि बागै आं बार बार रिपिट माखायो कथायनो न जे किछु संख्यक इन्जिनियार आयु कन्ट्रेक्टर बर हाय भरकनि बागैनो तिनि सरकार सबकि साथ सबकि विकास दिशाये सामुं खाइब पाहाड़ अञ्चल गोबांमा 2 पॉइंट आसुजाक ताबुक 2 पॉइंट रिटानि बागै सरकार साइथकजाक फियाबा इट काफिगै गेलेवै थाङो सालताम सालब्रैनि सिगां मांफ्ले नगै मानखाना नना सराव हापां साबिजाक 70 बछरनि परे बेलायनो धन्यबाद ओ राज्य सरकारनो पञ्चायत ऑफिस ओ ऑफिसो एमन मेटेरियल बाय सामुं खालायजागो एमन इट बाय सामुं खालायजागो गंगानगर पिडाबुलडी रोड किनारनि पिडाबुलडी सम्पद एट हगै आरो नि इटुबै आरो सामुं थेफाजागो खलकजाक लुकुरक आरो खुक खेंजाक फियाबा इन्जिनियार बाय ककदुक बाय करंमानि यागलो आबनो सोबायै ताइसा कताल बाबे इट बायसा तांना हमानि ताबुबो तांजगिया लेफाबै खिबानि मांकनि ओ कामिबो आं साकफां स्रांसरिचन हाबानक तिंगै पुइला या वाइ थाम वाइ ब्रि वाइ बा वाइ दक फाइका ओ थाइनि लुकुरकनो कन्ट्रेक्टर आफ्रु सिक्रिबै सावै दङ जे नरक तमुंनो कक्तमा थुमनाय फाइकाय मिडिया पार्सेंट फाइकाय कखलकाय আমরা কাজ করব না অফিসে কাজ সিলিন্ডার করে দিয়ে যাব তোমরা আর সুযোগ সুবিধা পাবো না আর রাস্তা পাবো না কোনো কন্ট্রাক্টর এসে এখানে আবার কাজ করবে না অবহাইকে কুরিয়া দমকি পেতোয়া দমকি রিবই অরনি লুকুরং সিক্রিবই তময়ংলা সিক্রি মাকি সিক্রিবই তিনি লো কোয়ালিটি সামুং খাইমাनो टिकिलिया ओ कामिनि लुकुरक जोंनो ककदुक बाय कनगै मानहार काहासि आंबो फायाहिन तमानि सेगांनो फाइबर जखन कक सगा अर कामिनि बरङ ओ दारा नोंगर तिसा कांगासि लामा बन्द नायफु साबसा कन्ट्रेक्टर धमकी रिजाक कामजाकाय थानाय मिडिया फाइ साका हांगाय अबो हाइकै सिक्रिबुइ अबो हाइकै न साबले वैसाफ्रा माया तके सायदा yang फाइले सिकांगो नोंया फाइदै सिकांगो आङो ताखु बाय पुलिसबो आफ्रो जे कदे ताम साकामन न आफ्रोगा लामा बडं थानाय जों लामा चलियां नाय उलखाय जों कामयाकाय कलां थानाय हि बरक साता माना आंटे हिनै जों जदि फाइ तिसा फाइका आंटे हिनै सालियां थाङा ता तिङै अब थाङा ता साजालिया enggak yang cita samung kai pebani yang enggak bawa tiban na hami mana ayango id noram dok ngora rebe kenata anti dari ka sunggo jaga bakam khaya ba rileri khana rima khai or khai jadui na makai disu kota ha tam hingga रड खरि ब्रिज मा ora wo kicha mo rod kuroi केरै ओ मनुङ मा बाबो पर ओ इनको याखिले खाइ का सत्रप वा खामन छ अब wa khamani rod chena अब वा खाम रड छ और रड काइसबो खरै रड खरि कसे म बागाटे समनि basa gadi म जतो राब्दै माक्सि are contractor babu nang kokrok bujia aboni chini dusia kokrok sikriti sorkari basa जों ककब्रक पनि ननाव सानामु संगु ओ जे कुताय अरबो 100 टाका का 18 टाका रां मारिबो टैक्स नि रां सेबो
নিনি পকেট নিরাঙ্গিয়ামো আজকে রাজ্য সরকার সবকি বিকাশ দিশায় কাজ করছে এই কিছু সংখ্যক বাবুরার কারণে আজকে আম জনতা সরকারের উপরে আঙ্গুল তোলার সুযোগ কেন উদ্দেশ্য কি আপনাদের না সরকারকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য আপনার সরকার বেলায় ধন্যবাদ স্রাংসে চ্যানেল হাবানক নেবখাক্তিব অলুকুরকব বছর বছর হিমলাই মানি ইয়াকুং চামলাই লামা মায়ানি মানমানি ইয়াংনি মাংসলি দানহাবগে কইনাই अब हापुं हाथाय वाखागे बाखगै न बलदजार बे सामुं खला जागो हामबाय फियाबा सामुं एमन गे खाइदि लंग टाइम थिनांगो जाहाते सरकार नै बदरामियातै नरनि बदरामियातै लुकुरकनि इन्टारेस्ट पाब्लिक इन्टारेस्ट सामुं केबेंगि फैया अरबो जिद्दा बर्मा हाइसि फियाबा किसा सामुं खलायमानि रायदा सायावै सामुं खलाय जाखाय डेमोक्रेसि रुल्स नि मुताबिक फुरफिलार अंशजों जों कक सारनि चिनि अधिकार दङ अरबो ताबो बंबर मा सापानो करे यांगो कासा बलदजारा फाइ दङ तागो बलदजारा बर थानाय जों मांफलिना हालायबना अरबो मेनेजार तो तंखो करे जों ताबो सोंलायनाय मानै दङ तिप्रासा आमसाय हिंके न लामा हामिया जोंजाल बाय कुपलंग बाहागे तंगै तंखा वान सुंनाय गरै हामक्राय ख्लायनाय हनै कग्रनाय नेता मन्त्रि र सिरिन सर हापां स्लाइजागो कसम हापां थांगो कताल हापां फायो शाक निरि चुम स्लाइजागै थांगो हापां जेरो आगिबो लाइन मालखुं कासाबो थांला सुख्राने र बरक चंमारिबो बातायै कप्लाय इंमानि यागुलो एमएलए मन्त्रि इंगै एसि मालखुं काजा शाकनि गरन स्लाइजा रांपुसनि गरन स्लाइजा फियाबा जे कामिओ थांगै हामक्रायनि कक स्लाइ फायो हामक्राय खाने हनै कक रुबै बोट सानै फायो बरकनो पगै थांजागो बोट सामप्रुके लामा रनाय रोंनक रोनाय दै रोनाय नक रोनाय फियाबा माइचा मानै पाखि हांकेनो पगै थांजागो अबननो हनो जानाय मोसा पगै थांगो जादनाय मोसै पगिया गामि आमसानि लुकुरक पगै थांगिया एमएलए मन्त्रि हजानाय बरनो ताम पगरि काबुखा हायनो हाय लामा थां फाइ जोंजालनि कक्तमा कासै फाजावका लामा नि याखराय बायजाक हाक वागजा हाक ग्रान जरावसे थां लासु खलायदरब उंगो फियाबा उबातै जरावके बेलेखेनो जोंजाल बुसा बुसा जरायरक अ लामा हायमेतनो थां लासु खलाय मा तंलायो अबाहायनो मांपिलि कासै फाजावका हेजामर आदि ब्लक बै खबजाक दुगमाकारे आमसानि दयगोला कामिवो सीपीआईएम थांका बीजेपी आईपीएफटी हापां फाइक्या थांपायोका ताबो तसे हायनो हाय बीजेपी हापां कताल फाजावका थांनाय हापांनि थानि मुसा सेब साब माया ताबो बीजेपी कताल हापांनि थानिवो मकल लकजाक आमसानि लुकुरो जाक्रजनि खुक्ति खायने गिता मुसाका बरने कामिनि जिनजालि अक्तमाना Bisi bisi romai omta hake non yang lama kese meseng gitu. Ma baru kah? Balka. Langka bo. Baru cantik. Lama kali mati kan sorry kau kari rokang tamu. Oh je सरकार नि न जेता मामा रके अब बाहेके थांलायसु हयतो इद्रक tuang itu. Halama kaya lai सरायजा. हमने से मामा. के रोंनक रगो थांनानि किन्तु आसा जावाखायने हयतोबा सा खामना रगो तलांनानि. Mesti kan talang ayo kau pos pokoknya. गारि से हाबे के बाहे रकै तला. Kau mesti pur kayu na, mesti gari kita talang aja kau. Pos kayu na. Pos kayu. Ibu mesti kayu nuk tong lang bahasa ni. Bus family rokong. Oh nong ne oh amse yo. Amale ang lek na je ya. Bada bangku. Bang ayo na kau mau aku kan ni. Oh kami ni mu. Doi gola. বর্তমানে হাপাংনো তাম কেসানা মুসুম বিজেপি আইপিপি হাপাংনো তাম কেসানা মুসুম ও লামা জায়গায় খাইনে জানাই বাগে লামা বাস বড় খাইনে খাইনে লামা তাহলে কাজ নিন মুং ব্লক বড় নং নি
Kezamara na. Poncet. Ih, dumakari. Nomor kere. Srangsalo Longtarbili Dolai Tripura Koramshara Town Hall logo MLA Paul Dangshuna Boram Yafarma Panda Khlaijaka 48 Koramshara ni Tripura Motha YTF TWF Block Committee ni Bukhakte MLA Ingmani Yagulo MLA Katal Paul Dangsho Shalbrumno Amsani Hamgayo Biri Nai Tongo Asok Shimia Amsani Hamgai Khamene Kare Amsani Lukro Bahino Bono Shigla Fantijak MLA Ingmabai Khatung Khaja Anglaja Tini O Khatung Khaja no Funuguno Khapurmani Kha Hamjangmani Langsumo Panda Sumjajaka Tini Longtrai Bili Dolai Tripura Koramshara Town Hall Nogo 48 Koramshara Tripura Mothani Ingui YTA PWA Block Committee ni Bukhakte MLA Katal Paul Dangshuno Borom Dulai Mani Panda Sumjajaka Aro Manjaka Tripura Motha Block President Obijit Tripura YTA Block President Niren Tripura TWF Block President Likha Debroma Central YTF GS Kripesh Debroma Central YTF Secretary Jinet Debroma Akoshong Te O Pandawo MLA Pognar Thaniwo Boshaka Chongmani Paimani Yagulo Lukurok JTK Chonguri Hoka A Chongmani Hekeno Amsani Krung Thayo Be Nekya Bosaka Katham Bishiwo Thangi Be Nemani Yagulo Nuka Kubangma Jungjak Lama Hamya Tini Jungjal Kubangma Podripo Jungjaba Kublung Hanya Bagine Finance Lot Tebo Kami Amsai Be Nemungo Angkhunai Abuni Bagai TWF Rono Bahino Biskango Auge Phaini Bagai Kokasarka Official or governmental box किसी सा अनि एक्सपीरियंस को कोई दिन अपना शेयर करें गौरव एक्चुअली बिसिंगो आम देशे मानसा बिसि बिजिं खेनाने बागै कैसा प्लान छनाका ओ जागाबो ओ प्लान execute खेनाबागै Sini gongma leaders hobo logika. Protek kami protek visio tentang kano ekta common problem. Tinggal lama kaya. Ingkai solution kita mau sengkang kaya. Engineer lah sengkang kaya. Teks department solusi. Kita ingkai jalan kiri diri maya. Karena singkat saya, fan kali ini bagai cenara electricity dalam saya. Nanti akan usulai. Actually, all usulai mana development ni schemes of apply ni. Oh, untuk apa? Kalau jangan dikatakan saya, jadi public, jadi leaders sangat yang dibagai. जो सब समय पॉलिटिक्स में कर सकते जिन ग्राउंड रियलिटी पॉबिट हो मिया एक ऐसा एग्जांपल होगा ना कैसा 20,000 लीटर तो ये टैंकी कम हो अब वो फंक्शन नहीं है जो ठंडा चीजें खाएगा ऐसे यूनो कौन खाएगा कौन थाई बोलता है लोगों ने एक्सीडेंट से देखा जो एक मास की बिसिंग आवाम में था क्या होगा सुना है एमएलए का रिप्रेजेंटेटिव खाने कॉल करके सीमित करो तो ये चालू करना है कारण चालू करना है और जिन्हें और तो कौन है जिन्हें लीडर जिन्हें TWF वर्कर्स जो कम्युनिटी है तो सोशल मीडिया एमन कैसे प्लेटफॉर्म और डोमेनो नंजेपुर और अपडेट है पूरा त्रिपुरा नो पूरा कंट्री नो डिपार्टमेंट ने सब एक खाना याबा मासुई है आनी पार्ट तय कैसे कचिंग था ताऊ जे para local society বা constitutional tribunal of the party আমাদের পার্টি রান খেলায় অন্য পাঁচ প্লেন
same respect will lagi sama kelekatan jadi party internasional ramai. Kita bisa visit kerana jaga saya more than 50 problems, major problems sama. Baik itu solve kena tahu kan selama naik cuma ya. Action plan itu dah saja, tanggung dah saja. Na पंचायत ऑफिसर सीओ ना पार्टी मेंबर ऑफ सीओ और ट्रांसपेरेंसी गई और चीनी बराबर करो ऐसे लीडर तो उसने मने तो है पार्टी लीडर ताई पब्लिक को ताई नहीं सही है वो सिर्फ सही नहीं तो पार्टी करो सही भी हमें तो ini orang lama sampai ya kami sampai proses sama ya but member of the ceremony तो है chairman of the ceremony action plan में दादा काम करें कोई करने पार्टी बोलो तो दी वो जो तो कुछ प्लान स्कीम जो तो दी ट्रांसपेरेंसी हमने निकाला है एमएलए को बार मैंने ना किया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बार प्रेशर चलाना बाकी प्रेशराइज है संघकारी नाई का ऑफिसर संघानाई तांगिया लोग की तांगिनाई अब चुनजो तो वांचो कोई डिसीजन ना नाई और पार्टी को सजाने को किया पार्टी की एक्टिविटीज पार्टी की समूह बाकी रात बनाए अब सिची निपुष कमी एजेंडा आना सकते और जे प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन संबंधी PM और जिनके इंडोर रिलेशन संबंधी और जो बिलिंग लोग उस काम को करना है उस काम से विजिट पाई करना है वो ज़्यादा चीनी प्लान ऑफ एक्शन बाकी इम्प्लीमेंट करने आप वो चंद्र तो मार्च सुबह ले ताई तुम ना पारने बोलो अपना सुबह मानो चीनी डिमांड्स को काम करना अपनी पैसे का आसार Sejauh kau berkok tu mah sejauh nak kubuni nak kumani kok tu marin bagai cewek naik tung di serang sati. 24 মার্চ থেকে 5 এপ্রিল পর্যন্ত চলবে 41তম আগরতলা বইমেলা। হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই ঐতিহ্যবাহী মেলায় 24 মার্চ থেকে 5 এপ্রিল এই 13 দিন পুস্তকপ্রেমীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে থাকবে বিনামূল্যে বাস পরিষেবা। মেলায় যাবার জন্য বাস ছাড়বে রাধানগর বাস স্ট্যান্ড, চন্দ্রপুর মোটর স্ট্যান্ড এবং রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে। সব বাস বটতলা নাগেরজোলা হয়ে মেলা প্রাঙ্গণে যাবে। ফেরার পথে মেলা প্রাঙ্গণ থেকে বাস নাগেরজোলা বটতলা হয়ে রাধানগর বাস স্ট্যান্ড, চন্দ্রপুর মোটর স্ট্যান্ড এবং রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে ফিরবে। বাস পরিষেবা প্রতিদিন দুপুর 1:30 থেকে রাত 9:30 পর্যন্ত থাকবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত।